Ukoliko ste kao klinac hteli da zaradite brze batine, to ste svakako mogli pozivajući Huga ili Izija. Ne znam ko se setio, ali era televizije krajem 90-ih godina u Srbiji bila je pravo ludilo. Da kažem da smo imali ogroman broj privatnih televizija koje su bile na nekom kablu, koje verovatno nisu plaćale nikakvu dodatnu apanažu za REM ili za bilo šta drugo. Bilo je televizija koji su imale neku lokalnu dozvolu sa jačim signalom, pa je bilo televizije koje su se otvarale i zatvarale, ali u svakom slučaju televizija je od početka 90-ih i raspada Jugoslavije imala jedan razvoj u kom su se pojavile, upravo te privatne televizije. Jedna od tih televizija svakako je bila televizija braće Karić. Ko su bila braća Karić, nećemo danas trošiti reči jer oni nisu bitni ovde kao glavni protagonisti, nego su bitni više kao medijum, odnosno posrednik između vas i čuvenog Huga. Hugo je bila interaktivna igra u kojoj ste kontrolisali malog simpatičnog trola koji je trebao da spase svoju porodicu, odnosno ženu i klince, od zle veštice Skile. U suštini vi ste se verali preko raznih prepreka, bežali od raznih neprijatelja ili preskakali, trčali ispred nekih vozova ili se penjali na neke lijane, sve u službi toga da spasete svoju porodicu. Tako je i Hugo postao jedan od glavnih junaka ove priče, a ova priča dolazi upravo na televiziju braća Karić i otvara jednu potpuno novu revoluciju kada su u pitanju kompjuterske igre kontrolisane preko fiksnih telefona. Pre svega morali da imate digitalni brojčanik. Dakle, niste mogli da vrtite do kraja brojčanik ili da imate neku analognu liniju, morali ste da imate digitalnu centralu, odnosno digitalni telefon koji je imao tipke i na te tipke ste vi trebali da te tipke da koristite kao svoj bukvalno kontroler. Kao što imate Sony, tako imate i fiksni telefon, valjda. Fiksni telefon je trebao da vam omogući vezu u isto vreme da možete da komunicirate sa voditeljom ili voditeljkom jedne od tih emisija, a ona vam je onda posle kratkog predstavljanja davala uputstva, vi ste kretali u igru i ona je pričala sa vama, pomagala vam, ali ste u isto vreme vi na brojčanik, odnosno na telefonu preko brojeva kontrolisali lika koji je išao levo, desno, pravo, dole i slično, tako da ste u tom nekom ajde da kažemo nekom 2D okruženju gde ste videli 2-3 neke komande, vi ste trebali da pređete mapu, dođete do kraja i kad pobedite čekala vas je neka vredna nagrada i slično. Međutim, ta nagrada nije bila toliko vredna koliko je bio vredan telefonski račun zbog kog ste verovatno dobijali batine. Jedna od jako interaktivnih zabava, a opet zabava koje su izvlačile više hiljada dinara u ono vreme iz džepa svakog roditelja koji se greškom odao želji svog deteta da mu pruži priliku da odigra Huga, da spase porodicu, a da njegova porodica padne u dužničko ropstvo. Ovo je bila sjajna igra, bila je interaktivna i postojali su i albumi sa sličicama, postojao je kompletan jedan kult dece koji u tom momentu skupljao i sličice i gledao emisiju svako veče i bilo je jako zanimljivo što je emisija bila u nekim popodnevnim satima ili nekim predvečernim satima gde smo se svi okupljali oko TV-a, jer opet kažem TV je bio ključno mesto u kući u tom nekom periodu i vi ste faktički gledali kako druga deca, šalom stranu, jedu kolače, ali igraju Huga i naravno govorili da bi vi to mogli lagano odmah da očistite za 5 sekundi jer vi ste videli gde on pogrešio pa biste vi drugačiji. Zato što smo mnogo zajebani. Naravno, to je bilo klasično i cela poenta
Huga je bila ta da ste vi u stvari u krugu svoje porodice sa bratom, sestrom ili možda ekipom gledali te emisije, uživali u nekim grickalicama i onda danima raspravljali šta je bio poklon, ko je osvojio koliko bodova, bila neka rang lista na kojoj su bili rangirani najbolji igrači. Ali u svakom slučaju sve ovo je vodilo do toga da se proizvodi sa likom Huga prodaju dalje, kao što su sličice, čokoladice, žvake i slično. I vi ste u stvari imali jedan ceo kult, kao da gledate neku da kažemo, televizijsku seriju ili neki film, pa je bukvalno to postojala jedan moment pre YouTube-a, ali tako i pre mreža, gde ste se vi povezivali sa nekom određenom emisijom, u ovom slučaju to je bio Hugo, i skupljali njegov merch. Nedugo nakon što se čitava Hugo era završila, u nekih godinu, 2, 3, do nas dolazi era tajnog agenta Izija. Izzy je bio sličan mehanizam kao i Hugo, međutim Izzy je bio je tajni agent, nije bio trol. To nije bila jedina razlika, imao je i devojku Loru koju je morao da spase od zlog pacova Green DeVita i ovog njegovog pajtosa, kome sam ime sad zaboravio. Ubacit ću dole u editu. Izzy je bio sličan pristup i princip, dakle kao i Hugo, samo što je Izzy imao, jel tako, potpuno novu priču, potpuno nove zagonetke, vozili ste skuter, vozili ste trotinet, trčali ste i slično i imali ste zadatak da u nekoliko etapa sa 3-4 života pređete određene, jel tako, prepreke i tu spasete Loru i Green DeVita u bajbok i završite, jel tako, igru. Izzy bio, jel tako, nahovan od strane naših glumaca i bio je simpatičan jer je bio bliži nama, pošto je bila interaktivna igra koja je bila potpuno nova. Hugo je već bio poznatiji, bio je franšiza, a ovo je bila negde domaća stvar, koliko mi se čini, i bio je rip-off, jel tako, Huga, odnosno pa ne baš potpuna kopija, ali mehanizam čitave igre u stvari bio iskopiran. I vi ste imali nove likove, međutim kao i sa Hugom, glavni akcenat na čitavoj toj igri nije bilo to da budete prvi u onih jedan u 1000 koji će uspeti da dobije vezu i da odigra baš to veče, baš taj dan da odigra Izija na telefonu. Nekom se nekad i telefon bagovo, to je isto bio ozbiljan problem, pa ne mogu ni da igraju, pa je veza loša, pa ih ovi voditelji ne čuju, pa tu idu alo požiga. Tako da bilo je tu i više nekih onako zanimljivosti i kada se gleda sama emisija bilo je dosta zanimljivo. Ali Izzy je bio takođe vezan za merch, odnosno za neke meet and greetove, neke prve meet and greetove koji nisu meet and greetovi kao danas kad se napuni, ne znam, milion ono kao ludih klinaca koji trči kroz neki tržni centar, nego su to više bile neke pozorišne predstave, bili su neke dodele paketića gde je tip bio obučen kao Izzy, donosio ili pakete, poklone ili je pravio neke, da kažem, pozorišne predstave. Takođe postojali su i albumi sa sličicama koje ste skupljali, jel tako, sladoledi, čokoladice i slično. Tako da je čitava ta priča, sem toga da jedva dobijete vezu koju skupo platite dok odigrate tih 3 minuta, 2, 3, bila, odnosno akcenat je bio na proizvodima koje je ta igra, jel tako, prodavala. Izzy je bio jako popularan zbog svojih rečenica, kakva glupa, rupa i slično, ali najpoznatiji je bio upravo zbog te priče koja je bila malo jednostavnija od Huga i bila je malo drugačije nacrtana, odnosno dizajn je bio malo kao crtan, ono je već, Hugo je bio već kao igrica, postojao je kao video igra, kasnije možete naći na Sonic Edsu i na dvojici i kasnije na nekim konzolama imate Huga i za računar imate upravo te igre koje smo mi imali na televizorima, tako da Izzy je bio nešto malo drugačiji, pa je verovatno bio i malo posebniji. Te dve igre obeležit će tu eru televizijskih igrica, bilo ih je svakako više, vredi pomenuti i čuvenu igru
upotrebi klikere u kojoj kako odgovarate na pitanja, slažete klikere, treba da ih povežete pa da dođete do nekog rešenja. Bila je najčuveni džingl, upotrebi klikere, ja se stalno zezam sa tim džinglom, ali vredi pogledati, eto recimo jedna telefonska emisija koja je jako bila zanimljiva, a nije imala takav mehanizam igre kao kao Easy ili kao Hugo. Svakako uvijek kažem, nikada nećemo zaboraviti u stvari momente uz televizor, uz porodicu, prijatelje gdje smo svi navijali zajedno, smejali se tom nekom ko je izgubio živote u igri ili pred sam kraj doživeo neki gaf pa izgubio, ali osvojio neke vredne nagrade, tako da mislim da taj osjećaj tog gledanja, skupljanja sličice i toga vredi pomenuti, vredi se nekada vratiti, tako da pozivam sve da takođe u komentarima, ako je neko igrao Huga ili Izija, obavezno nam se javi da nam kaže koliki je bio telefonski račun i da li je osvojio neku nagradu i zašto nije. Bila je to još jedna epizoda na kanalu Milenijalac, mesto gde je tako nostalgija nije simptom nego potpuno normalna pojava. Ja vas pozdravljam i do sledeće neke epizode. Ćao!